माशाल्लाह ये थे हाफिज़ हमज़ा राशिद साहिब। अल्लाह इस बच्चे को दीन का खादिम बनाए और दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अब आपके सामने तिलावत के लिए मैं दावत देने लगा हूँ मस्जिद अल मुकर्रम के मुदर्रिस। मरकज़ अल मुकर्रम वो मरकज़ है जहाँ पे कई साल तक मेरे उस्ताद मोहतरम आलमी शोहरत याफ्ता कारिउल कुरान मोहतरम कारी नवीदुल हसन लखवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे खुतबा जुमा इरशाद फरमाते रहे और वहाँ के तमाम उमूर और इंतज़ाम चलाते रहे। दुआ करें अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम कारी नवीदुल हसन लखवी साहिब रहमहुल्लाह के दरजात बुलंद फरमाए। और आज की ये महफिल भी उन्हीं के मशवरों और काविशों और कोशिशों का नतीजा है। और आज की हमारी ये महफिल कारी साहब के नाम है और कारी साहब की तरफ से इंशाअल्लाह सदका जारिया है। उनके इदारे से तशरीफ़ लाने वाले मुदर्रिस कारिउल कुरान मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद बिलाल साहिब, उनको मैं दावत देता हूँ तशरीफ़ लाएँ, तिलावत कलाम पाक इरशाद फरमाएँ। मोहतरम कारी मोहम्मद बिलाल साहिब। थोड़ा 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم إنما أمره إذا أراد شيئا
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
قل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة। अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म अमल दे अंदर